दोस्तों ये है वो शाकार, उसके ऊपर इसके पीछे तस्वीर भी बनी हुई है। ये पोर्शे है भाई, ये भी बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिलेगा। ये है ग्रे कलर में, डोंट मिस इट। ये भी टनल का दूसरा सिरा है जो वापस चमन की तरफ निकलता है। पहला वाला सिरा तो इधर आपको देखे अभी ये मोटरसाइकिल खड़ी है ना, इसके ऊपर एक टायर रखा है। अभी इस तरह ये मोटरसाइकिलों से जो है ना ये चीज़ें उस तरफ पार कराते हैं। तो यहाँ पे यार बंदा इतना बिजी है कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी जितने भी ये देखें ना ये मोटरसाइकिल वाले ये सारा ये सामान ले जाते हैं, रोटी रोज़ी कमा रहे हैं जी। सारा चमन शहर नज़र आ रहा है और वो पहाड़ों के पीछे जो है ना ये अफ़गानिस्तान है। देखते हैं अगर पॉसिबल था तो शायद गेट तक भी हम चले जाएं, आपको बॉर्डर का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो भी दिखाते हैं। आपको बताता चलूं कि 2 दिन या 3 दिन पहले जो है ना हालात बहुत कशीदा थे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, जिसकी वजह से यहाँ भी उसका इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। तो आपको बिल्कुल भी देखें रश नज़र नहीं आ रहा है, वरना इधर जो है ना इतना रश होता है इस वक्त, लोगों की आमद रफ्त होती है, गाड़ियों का आना जाना। अच्छा दोस्तों, हम इस वक्त चमन के बाज़ार में हैं और चमन के बाज़ार में इस टाइम हम आपको एक ऐसी डिश हम ख़ुद भी खाएँगे और आपको दिखाएँगे जो मुझे यकीन है आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ना ही खाया होगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ ले जा रहा है। ये किस चीज़ का गोश्त है? ये दुम्बे का गोश्त। ये जी दुम्बे का गोश्त है और ये बनाती हैं इन प्यालों में और अंगारों के ऊपर। ये वो चीज़ है, एक बार खाओ बार बार आओ। ये वाला ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा, ना ही खाया होगा। अहमद भाई परहेज टूट गया, जोर से थोड़ा लेकिन अल्लाह खैर करे। ये अच्छा है कि इसका जो स्पाइस लेवल है ना वो आपके लिए सही है। बस अल्लाह खैर करे। हाजी साहब अल्लाह खैर करे। मज़ा दिया? अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आज एक ऐसी जगह आप लोग को ले जाऊंगा, आप लोग को मज़ा आ जाएगा। मैं यहाँ वैसे बहुत दफ़ा आया हूँ लेकिन बाइक पे मेरा फ़र्स्ट टाइम है। तो आज मैं आपको अपने शौक़ के और आपके शौक़ की वो चीज़ें दिखाऊंगा कि आप भी दंग रह जाएंगी। उनकी कीमतें भी बताऊंगा, उनका आपको जो है ना वॉक अराउंड भी कराऊंगा। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चले आए हमारे साथ। ये चमन का कॉलेज रोड है और कॉलेज रोड पे ही जब्बार भाई का शोरूम है। साथ में गाड़ियाँ भी हैं, गाड़ियों में स्पोर्ट्स कार्स वगैरह, वो फिर किसी दिन जो है ना मैं आपको जो गाड़ियों के लवर्स होंगे अगर वो डिमांड करेंगे तो इनकी भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन चूंकि हमारा शोबा बाइक का है तो मैं सबसे पहले जो है ना मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए आपको जब्बार भाई की शोरूम ले जाता हूँ और वहाँ पे आपको जो है ना दिखाता हूँ कि क्या क्या खड़ा है उनके पास। आइए। हाँ दोस्तों, आपको पता है मैं जब स्टार्ट लिया तो मैं स्पोर्ट्स बाइक लवर था, जो अभी भी वो लव है मेरे पास। लेकिन ये है कि अब चूँकि हम टूरिंग की तरफ चले गए हैं तो इसलिए इनको चलाने का मौका नहीं मिलता। तो आज मैं आपको जो है ना अपना एक मोस्ट फेवरेट बाइक का एक रिव्यू करवाता हूँ। आप ज़रा देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। इसकी कीमत भी आपको बताऊँगा। जिस बाइक को कोई इंक्वायरी करनी होगी मैं जब्बार भाई का नंबर भी आपको ऊपर दे दूंगा, तो आप इनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आप इनसे डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं करना चाहते तो हमारे तवज्जुह से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, हम आपके लिए हाजिर हैं। तो चले आते हैं अपने मोस्ट फेवरेट बाइक की तरफ। तो दोस्तों ये है वो शाकार जिसने 2011 में एकदम से एंट्री मारी और एंट्री मारते ही जो है ना ये छा गया।
اس نے جتنی بھی جیپنیز بائکس تھے ان کی جو ہے نا ان کو پچاڑ کے رکھ دیا. تو اس کو لوگ کہتے تھے کاڑا بائک. جیسے اس کا شکل آپ کو دکھ رہا ہوگا, ایک لائٹ اس کی سیدھی ہے اور ایک لائٹ گول ہے, تو لوگوں نے اس کا کافی شروع میں مذاق بنایا ہے, لیکن اس نے جو ہے نا اپنے کو مذاق بننے کا موقع کسی کو دیا نہیں. جس کے ہاتھ بھی آیا نا دوسری بائکوں کو اس نے چپیڑے ہی ماری ہے. تو یہ ہے جی S1000 RR 2013 کا ماڈل ہے. ویسے یہ 2010 اور 11 میں لانچ ہوا تھا. تو بہت سے لوگوں کی دل کی دھڑکن ہے. یہ 1000 cc کا انجن ہے اس میں, اور ان لائن 4 انجن ہے, اور اس کی ڈسپلیسمنٹ میں میرے خیال میں 1098 cc کا جو ہے نا ڈسپلیسمنٹ ہے اس کا. اور بائک کی آپ خوبصورتی چیک کریں, اور اسپیشلی اس بائک کے بارے میں آپ کو بتاؤں, اس میں دیکھیں یہ جو میررز ہیں یہ آپ کو ایروڈائنمک میررز مل رہے ہیں. یہ آپ کے جو ہے نا ایروڈائنمک ہے. یہ اب جب آپ اسپیڈ میں ہوتے ہیں تو یہ ہوا جو ہے نا آپ کا جو ہے نا کراس اوور کر کے جو ہے نا آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا. آپ کو اگر پیچھے مرر چاہیے ہوگا تو وہ آپ اس کو اس طرح ٹلٹ کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں یہ ونگز لگیں, یہ بھی آپ کے جو ہے نا آلموسٹ 200 km/h کی اسپیڈ پہ جب آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کو کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. یہ آپ کو نا زمین کی طرف اسٹیبل رکھنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ چمن میں یہ دبئی اور جاپان کی طرف سے جو ہے نا افغان ٹرانزٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں, اور ان کے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے. اور یہ بائک کے جو پرائس ہے وہ اتنی سستی ہے کہ آپ سوچ کے ہل جائیں گے. اس وقت پاکستانی مارکیٹ میں یہ بائک آپ کو کم سے کم 50 to 54-55 لاکھ کا ملے گا اس کنڈیشن کا بائک, ٹھیک ہے نا. اور یہاں آپ کو یہ بائک صرف اور صرف ملے گا 22 لاکھ کا. اور وہ بھی اگر آپ نیگوسیشن کریں گے تو مائٹ بھی پاسبل کہ آپ کو آن اسپاٹ پہ تھوڑا سا اور ریلیکسیشن اس میں مل جائے. تو اچھی ڈیل ہے, جس بھائی کو بھی پسند ہے وہ انکوائری کر کے اپنا یہ شوق پورا کر سکتا ہے. اچھا دوستو, ابھی آپ کو میں لے جاتا ہوں کچھ اور بائکس دکھانے کے لیے, جو کہ آپ کے نا مطلب انیشیل سٹیجز کے جو لوگ شوقین ہوتے ہیں نا, چھوٹی سی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہ کچھ بائکیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. ان لوگوں کے لیے وہ بائکس بھی اویلیبل ہیں, ان کی قیمتیں بھی آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میرے پیچھے یہ ہونڈا CBR, ٹھیک ہے نا. یہ ٹوین سلنڈر انجن ہے اس کا, اور 400 cc کا یہ بائک ہے. اس کی قیمت میں آپ کو جو ہے نا اینڈ میں بتاؤں گا. پہلے آپ کو سارے بائک کی ایک دفعہ وہ نظارہ کراؤں کہ وہ بائک آپ کو کیسے لگ رہے ہیں. یہ دوسرے نمبر پہ ہے جی 650 کاواساکی ننجا, ٹھیک ہے نا. یہ بھی مڈل رینج کا بائک ہے, 400 اور 650. یہ بھی ڈوئل سلنڈر ہے, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بائک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ننجا 650. یہ بھی ڈوئل سلنڈر بائک ہے, اور یہ بھی مڈ رینج کا بائک ہے. یہ پہلے جو 650 cc کے بائکس آتے تھے وہ سارے 4 سلنڈر ہوتے تھے. کافی مزیدار بائک ہے, اور انیشیل جو بھی شوقین ہیں وہ ان بائکس کے لیے جو ہے نا بڑے سویٹیبل ہیں ان کے لیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم اپنے ایک اور کاواساکی کے ننجا کی طرف. یہ بھی آئی تھنک 400 ہے, اور یہ میرے خیال میں ان سب کا نیا ماڈل ہے. اچھا دوستو, یہ ہے 2020 ماڈل کا بائک, اور اس کی پرائس اگر آپ پاکستانی مارکیٹ میں جائیں گے تو میرے خیال میں یہ 15 سے 20 لاکھ کے بیچ میں کدھر ہوگا, لیکن یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف 7.5 لاکھ روپے کا یہ بائک ملے گا. آ جاتے ہیں اپنی دوسری بائک کی طرف. یہ بھی کاواساکی ہے, یہ 650 ہے, لیکن یہ ماڈل میں تھوڑا سا نیچے ہے. یہ ہے 2014 کا ماڈل. یہ بھی پاکستانی مارکیٹ میں آپ کو 15 سے اوپر ملے گا, لیکن یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف 6.5 لاکھ روپے کا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کاواساکی. یہ 650 کا جو میں نے آپ کو ریٹ بتایا, یہ 2015 ماڈل ہے, اور یہ آپ کو ملے گا 7.5 لاکھ روپے کا. اس کے بعد جو یہ کاواساکی ہے یہ 2022 ماڈل ہے. کیا 2022. تو یہ بھی بہت ریزنیبل ریٹ میں آپ کو ملے گا. آپ کیا سوچ رہے ہیں, ویسے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اس کی ریٹ کتنا ہونا چاہیے؟ پاکستانی مارکیٹ میں میرے خیال میں اس وقت اس بائک کی قیمت کوئی 20 لاکھ روپے کے آس پاس ہونی چاہیے. آئی ایم ناٹ ڈیم شیور, لیکن میرے خیال میں اتنی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بائک صرف اور صرف ملے گا کتنے میں؟ 7.5 لاکھ روپے میں.
है ना चिडिल। आपको पता है मैं जब स्पोर्ट्स बाइक्स में चलाना छोड़ दिया तब मैं स्ट्रीट की तरफ गया, और स्ट्रीट बाइक में मेरा जो ना ये सबसे जो मोस्ट फेवरेट बाइक था वो Z1000 था, जो कि मैंने कई बार ख़रीदा। जिस बाइक में मैं भी बैठा हूँ मेरे ख़्याल में ये वेट में और पावर में Z1000 से भी ज़्यादा है, और इसको कहते हैं यामाहा MT9। ये पावर में Z से बहुत ज़्यादा और लाइट वेट है। मतलब जो भी कोई स्टंट का शौकीन आदमी, स्टंट का जो स्ट्रीट पे स्टंट करना चाहता होगा, व्हीलियाँ करना चाहता होगा, स्टॉपियाँ, जो भी XYZ, तो मेरे ख़्याल में इससे कोई सूटेबल बाइक इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसकी इंजन की इतनी पावर है कि बंदे की सोच है, और थ्रिल इसका ऐसा है जैसे सुपर बाइक स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ, थ्रिल इतना है इसका। तो जिस दोस्त को भी चाहिए ये भी बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिलेगा और बहुत लश कंडीशन में। मेरा तो दिल कर रहा है मैं यहीं से अपना बाइक छोड़ के और चला जाऊँ इसके। तो ये मॉडल में 2023 है, यानी कि 2025 से सिर्फ 2 साल पीछे। ब्रांड न्यू बाइक है, ब्रांड न्यू इंजन है इसका। अब चूँकि वहाँ पे हाजी साहब सो रहे हैं, मैं इसको स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। इसमें जो है ना एग्जॉस्ट भी बड़ा VIP किस्म का लगा हुआ है। 2023 मॉडल का बाइक है, और ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 17 लाख रुपए का। और अगर आप हमारे रेफरेंस से आएंगे तो जब्बार भाई आपसे शायद स्पेशल डिस्काउंट भी करेंगे इसके ऊपर। तो बहुत खूबसूरत बाइक है, मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद आपको कुछ बाइक्स के इस तरह के रिव्यू कराऊंगा कि मैं जब्बार भाई को अपने साथ रखूँगा, क्योंकि मुझे इतने बाइकों के ना वो याद नहीं पड़ रहे हैं कि ये बाइक कौन सा मॉडल है और इसके प्राइस क्या है। तो वो जब्बार भाई को अपने साथ लेते हैं और वो ख़ुद आपको एक एक करके, क्योंकि माशाल्लाह शोरूम बड़ा पड़ा है, तो ये सारे एक दिन में कवर नहीं हो सकेंगे या एक एपिसोड में कवर नहीं हो सकेंगे। तो जब्बार भाई को बुलाते हैं।